students, today we shall discuss about another portion of the lesson, the globe, latitudes and longitudes. Local time. The places situated on the same longitudes will have the same time, which is called the local time of all these places. Local time is calculated by the shadow cast by the sun. सेम लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर जो प्लेस सिचुएटेड होते हैं उसके लोकल टाइम एक होते हैं. और लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोकल टाइम कैलकुलेट करते हैं बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. ओके, दैट इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. For example, when the prime meridian has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday. तो प्राइम मेरिडियन के ऊपर जब सूरज हाईएस्ट पॉइंट में पीक करते हैं तब प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो जो प्लेस सिचुएटेड है वहाँ मिड डे होते हैं. दैट इज़ all the places on a given meridian of longitudes have the same local time, as I already mentioned. নির্দিষ্ট কোনো একটি দ্রাঘিমা রেখার ওপর অবস্থিত সমস্ত জায়গার লোকাল টাইম সেম হয়. As we all know, the earth rotates from west to east anti-clockwise. Okay, so the people in the east will see the sun first. तो ईस्ट में जो पीपल्स रहते हैं वो सन को पहले दिखते हैं, वहाँ सनराइज पहले होते हैं. एज द अर्थ रोटेट्स स्लोली वन आफ्टर द अदर मेरिडियन passes फ्रॉम नियर द सन. इट टेक्स 4 minutes to pass 1 degree meridian as the earth takes 24 hours to complete one rotation. Earth takes 4 minutes to pass 1 degree of meridian. I already mentioned. Okay, 1 ডিগ্রি মেরিডিয়ান পাস করতে পৃথিবীর সময় লাগছে 4 মিনিট. ওকে, অ্যাজ উই অল নো দ্য আর্থ ক্যান বি মেজার্ড বাই 360 ডিগ্রি. যেহেতু আর্থ একটা রাউন্ড শেপের, সো আর্থের মেজারমেন্ট 360 ডিগ্রি. আমরা জানি যে একটা রাউন্ড শেপের যে মান সেটা 360 ডিগ্রি হয়. সো ফর 24 আওয়ার্স আর্থ रोटेशन 360 डिग्री. 24 आवर्स से अर्थ 360 डिग्री के रोटेट करছে. फॉर 1 आवर्स अर्थ रोटेशन 360 के যদি আমরা 24 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে হবে 15 ডিগ্রি. 1 आवर से अर्थ रोटेट করছে 15 डिग्री. सो 1 आवर्स दैट मीन्स 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में अर्थ के जो रोटेशन है वो है 50 डिग्री. So it takes time to passes 1 degree equal to 60 degree divided by 15. 4 minutes. Okay, next standard time. There are two kind of time, local time and standard time. We have already studied that when a particular meridian passes from near to the sun, the time that prevails in that meridian will be the local time. India from east to west lies between 30 degree of longitudes from the prime meridian, meaning 29 different timing in a country. अगर लोकल टाइम के अनुसार काउंट किया जाए तो इंडिया में टोटल 29 डिफरेंट लोकल टाइम हो सकते हैं, which will create a big confusion. In order to avoid this confusion, we have adopted the local time of the central meridian of our country as its standard time. इस confusion को दूर करने के लिए इंडिया में जो सेंट्रल मेरिडियन है हम उसके ऊपर डिपेंड करके एक स्टैंडर्ड टाइम काउंट कर सकते हैं. What is IST stand for? IST means Indian Standard Time. India lies between the longitudes of 68 degrees 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes. There are 29 longitudes that lie between the east and the west. How many longitudes are there in our country? 29 longitudes. The longitude of 80 degree and half or 80 degree
30 minutes east passing through Mirzapur near Allahabad is taken as a standard meridian. This is the standard meridian which is passing through Mirzapur near Allahabad, okay, जिसे हम काउंट कर सकते हैं एज 82 डिग्री 30 মিনিটস ইস্ট। স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান যেটা মির্জাপুরের ওপর দিয়ে পাস করছে তার উপর বেস করে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমকে কাউন্ট করা হয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম কেন বলা হচ্ছে? কারণ থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়ায় একটাই স্ট্যান্ডার্ড টাইম রয়েছে। অ্যাজ উই অল নো হোয়াট ইজ AM অ্যান্ড PM। AM মিন্স অ্যান্টি মেরিডিয়ান। 12 PM এর আগ পর্যন্ত টাইমকে আমরা AM হিসাবে কাউন্ট করি অ্যান্ড আফটার 12 PM আমরা PM হিসাবে কাউন্ট করি। PM মিন্স পোস্ট মেরিডিয়ান। নেক্সট, টাইম জোনস। Like India, most countries of the world adopt their standard time from the central meridian of their countries. In this way, the whole world is divided into 24 standard time zones, each of which differs from the next by 15 degrees in longitude or 1 hour in time. But in largest countries like USA, Canada and Russia, which have a great east-west stretch, have to adopt several time zones. Throughout the world, there are 24 standard time. There can be 24 standard time, but large countries like USA, Canada and Russia, okay, which has great east to west stretch, have to adopt several time zone. Big countries जैसे कि USA, Canada and Russia में different time zone है। Russia extends throughout almost 165 degree of longitudes and it divided into 11 टाइम जोन। जैसे कि रशिया बहुत ही बड़ा नेशन है इसलिए रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। बोथ कनाडा एंड USA हैव 5 टाइम जोन। कनाडा एंड USA में 5 स्टैंडर्ड टाइम है। डू यू नो इट इज़ 5:30 PM in India when it is 12 noon in London? What is GMT? GMT means ग्रीनिच मीन टाइम। ग्रीनिच के ऊपर हम सब जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन पास किया है, तो ग्रीनिच के जो टाइम है उसे ग्रीनिच मीन टाइम कहलाए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनिच मीन टाइम एंड इंडियन टाइम इज 5 hours 30 minutes। গ্রিনিচ মিন টাইম এবং ইন্ডিয়ান টাইমের মধ্যে ডিফারেন্স হলো 5 ঘন্টা 30 মিনিট, হুইচ ইজ অ্যাহেড অফ গ্রিনিচ মিন টাইম। অ্যাহেড মিন্স গ্রিনিচ মিন টাইমের থেকে 5 ঘন্টা 30 মিনিট বেশি। সো ইন্ডিয়ায় যখন 5:30 PM লন্ডনের টাইম তখন 12 noon। তো গ্রিনিচ মিন টাইমের সাথে 5 hours 30 minutes অ্যাড করলেই আমরা ইন্ডিয়ান টাইম কাউন্ট করতে পারবো।